अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातु। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग दुआ कर रहे हैं। खाने काबा में दुआ हो रही है, मस्जिद नबवी में, मोहल्लों की मस्जिदों में, घरों के अंदर सब अल्लाह को मदद के लिए पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि पिछले 500 दिनों से फिलिस्तीन में इजरायली फौज के जुल्म ने लाखों मुसलमान को तबाह कर दिया। औरतें, बच्चे शहीद हुए, कई लोग शदीद जख्मी हुए, मस्जिद और मदरसे सब कुछ बर्बाद। यूनाइटेड नेशंस और फिलिस्तीन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 500 दिनों में इसराइल के आतंक की वजह से 48,000 से ज्यादा मासूम फिलिस्तीन शहरी ने अपनी जान गंवाई। करीब 1.25 लाख फिलिस्तीनी शहरी बुरी तरह जख्मी हुए। इनमें 25,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका कोई सरपरस्त नहीं बचा। 340 से ज्यादा मस्जिदें शहीद कर दी गईं। करीब 370 मदरसे पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। 76 से ज्यादा अस्पताल और हेल्थ केयर सेंटर्स पूरी तरह बंद हो चुके हैं। डॉक्टर्स, प्रेस रिपोर्टर्स, हेल्प वर्कर्स, कई बेगुनाह लोगों की मौत हो चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद कहाँ है? लोग सोच रहे हैं कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत के लिए अब्राहा की फौज को चिड़ियों की फौज से शिकस्त दी, निस्तनाबूद कर दिया। जंग बद्र में फरिश्तों की फौज उतार कर मुशरिकों को तहस नहस कर दिया। ये सवाल दिलों में रखने वाले शायद अल्लाह के सब्र के बारे में नहीं जानते। आइए चंद मिनट के लिए अल्लाह के सब्र के बारे में कुछ मुताला करते हैं। आम तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें यानी इंसान को सब्र करने को कहा है। और ये सब्र क्या है? मुश्किल वक्त में बर्दाश्त करना, शिकवा न करना, ईमान पर कायम रहना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा करना। आइए एक हदीस का मफहूम सुनते हैं जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सब्र की बात की है। सही मुस्लिम की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा सब्र वाला नहीं। यानी हमारा और आपका ईमान है कि इबादत के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। मगर आज देखिए, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलमा पढ़ने वाले कम हैं और शिर्क करने वाले ज़्यादा। वो अमल जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा नागवार नापसंद है, वो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है। लोग अपने हकीकी मालिक को छोड़कर बातिल को पुकार रहे हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें रिस्क दे रहा है, उन्हें सेहत दे रहा है, उन्हें पानी दे रहा है, उन्हें मोहलत दे रहा है ताकि वो हक को पहचान लें, शिर्क से तौबा कर लें। वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बस हुक्म देना है और ज़मीन फट जाएगी, शिर्क करने वालों को निगल जाएगी। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब्र कर रहा है। आज करीब 200 करोड़ लोग हैं जो ईमान वाले हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुबारक कलाम में साफ कहा है, और मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल नमाज है। आज कितने मुसलमान नमाजी हैं? पूरा जायजा लें तो मुश्किल से 4% मुसलमान ही हैं जो पाबंदी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश करने वाला अमल यानी नमाज वक्त पर अदा करते हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाकियों की पकड़ नहीं करता है। वो उन्हें रिस्क देता है, सेहत देता है, खिलाता है और वक्त देता है कि वो अपने रब का शुक्र और सजदा करने वाले बन जाएं, अपने फराइज को पाबंदी से अदा करने वाले बन जाएं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है जिसका खुलासा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से उस माँ से ज्यादा प्यार करता है जो अपने बच्चों से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करती है। किसी की माँ के बच्चे को नाहक कोई छोटी सी तकलीफ भी देता है ना, तो उस माँ को शिद्दत की तकलीफ और तड़प होती है। तो हमारे रब को हमारे हालत देखकर तकलीफ नहीं होती होगी? यकीनन बेशक होती है। हम तो उसके प्यारे महबूब की उम्मत हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत हम नाअहलों को समझ में कैसे आएगी? सीरत की किताब को देखेंगे, उसका मुताला करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज 6 साल के थे कि उनकी वालिदा उन्हें छोड़कर दुनिया से रुखसत हो गई। नबूवत के शुरुआती साल में आपके चचा और उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया।
اسلام کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آپ کے صحابیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہے تھے۔ طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی گئی۔ 3 سال کے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان کو شدید بائیکاٹ کیا گیا۔ ان 3 سالوں میں اللہ رب العزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ کے مسلمانوں کو دنیا کی بنیادی ضرورتوں سے دور تکلیف میں رکھا گیا، مگر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور مرضی جان کر صحابہ نے اسے سہا، صبر کیا اور دعا کی، اور پھر کچھ عرصے بعد ان تکالیف سے مسلمانوں کو نجات مل گئی۔ آج ہم بھی تکلیف میں ہیں، مگر یہ یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں نے جو تکلیف کا سامنا کیا اس کے سامنے ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ اور اعتماد قائم رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اسی پر زندگی گزارنی ہے۔ ہم جتنے کے مکلف ہیں اتنا ہمیں کرنا ہے۔ زندگی اور موت یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک موت نہ لکھی ہو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور جو ایمان کی حالت میں مرے گا وہی تو کامیاب ہے۔ اور ہمارا آپ کا، ہر مسلمان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب آنکھیں بند ہو تو دل میں ایمان ہو اور زبان پہ کلمہ ہو۔ فرمایا اللہ رب العزت نے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 135۔ کہو اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کام کرتا ہوں۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل کامیابی کس کی ہے۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حق ہے اور سچ ہے۔ ہم جتنے کے مکلف ہیں اتنا ہمیں کرنا ہے۔ مسلمان بس اپنے طریقے پر کام کرے اور قائم رہے۔ ظالموں کا حساب تو اللہ لے گا۔ کب لے گا، کیسے لے گا، یہ سوچنا، یہ سوال کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ زمین چیر دے، سمندر کو پلٹ دے، آگ برسا دے، بجلی گرا دے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کے ظالموں کے ساتھ کیا ہے۔ بس جب ان کی مدت اور مہلت ختم ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کو ضرور دیکھیں گے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہیں گے۔ نمرود، قارون، شداد، فرعون، تاتاری، کوئی نہیں بچا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی ظالم نہیں بچے گا۔ اس ایمان افروز ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی اچھی بات تم تک پہنچے تو وہ دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ اور ایسے ہی بہت سی ایمان افروز ویڈیوز ہم نے ذکرہ اسلامک سینٹر پہ اپلوڈ کی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے نام اللہ کیوں چنا، اللہ کے نام کے ہر حرف میں ہے معجزہ، کلمے کی حقیقت کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے حبیب کے لیے کیسی بہترین نعت کہی ہے، کیسی محبت اور عزت والے انداز میں اپنے حبیب کی تعریف کی ہے، لوگ اسلام کے خلاف کیوں ہیں، ایکس مسلمز کا فتنہ کیا ہے۔ یہ سارے ویڈیوز آپ لوگ ضرور دیکھیے اور دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے۔ ذکرہ اسلامک سینٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کو وقت دینے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ۔ میری اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر کی گزارش۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔